Hapit na may moabot sa budyahan. To aning langoy na si Bintot. Oh, kagana direct view kay madaming mangroves. Mangrove is a bakhaw. Daya mong model sa mangrove si Jasmine Rose. Na, hoy Andre, higad dire. Higad. Dire dapit na. Tuwa guys, mabangga nami guys. Tuwa nami. Diyan nami bangga nami sa mangrove guys. Hoy Andre, nabangga na ta. Guys, nabangga nami guys. Ibangga nami squan guys sa suyog. Hoy, hindi ako. Hindi ko di kaya. Okay, hapit na may maabot guys. Naura ka si Andre guys kay